Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The President of the Republic, Katalin Novak, paid a two-day working visit to Israel. András Kovács, Origo's chief correspondent, reported live from Israel for Heti TV. András Kovács said that Katalin Novak and Krzysztof Sali-Bobrovnitsky were the first to visit the Israeli Iron Dome system. Katalin Novak wrote on her community page, "If anywhere, Israel knows how to defend the country." András Kovács also said that the visit to the system was made topical by the deaths of two people in Poland on Tuesday night in a rocket attack. After the visit to the Iron Dome system, Katalin Novak visited the Yad Vashem Museum in Jerusalem. There, they were shown the crimes committed against European Jewry and heard some stories about the Jews of Hungary. The President of the Republic lit the flame of remembrance in the Hall of Remembrance. After a visit to the museum, the President said that the museum helps to remember and recall this period in our history. Later, the head of state met with Israeli head of state Isaac Herzog and Prime Minister-designate Benjamin Netanyahu, among others. Although the 25th Knesset has already taken the oath of office, fighting continues in the right-wing bloc of parties over the portfolios. Benjamin Netanyahu has informed the head of religious Zionism, Bezalel Smotrich, that he does not intend to give him the defense portfolio. The postponement of the meetings means that the new government may not be sworn in next week. In a meeting with Smotrich on Tuesday evening, which both sides said was cordial, Netanyahu suggested to the religious Zionism leader that the government should be formed immediately, taking advantage of the possibility of legalizing the young settlements. Religious Zionism officials sharply criticized Netanyahu and at the end of the meeting said that reports that Netanyahu opposes the appointment of Smotrich because of pressure from the Biden administration and fears that he will pursue an aggressive policy against terrorism and the Palestinian Authority are worrying. Torture of prisoners of war has occurred in both the Russian and Ukrainian sides in the war in Ukraine, according to a report by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. A UN monitoring team in Ukraine interviewed more than 100 prisoners from both sides. They spoke to those released from Russian captivity after the release because Russia has not allowed the UN to visit the facilities where prisoners of war are being held. Matilda Bogner, head of the monitoring team, said the vast majority of Ukrainian detainees reported abuse, including dog attacks, electric shocks with teasers and cam phones, and sexual violence. Bogner added that the treatment was aimed at intimidation and humiliation. Poland will not issue visas to Russian representatives preparing for the Organization of Security and Cooperation in Europe meeting in Warsaw at the end of November, the Polish Foreign Affairs spokesman confirmed. Poland, which holds the OSCE rotating presidency this year, will host the organization's Parliamentary Assembly in Warsaw between the 24th and the 26th of November. Łukasz Jasina, spokesman for the Warsaw Foreign Ministry, confirmed to the PAP news agency that visa applications had been rejected. Earlier, a Polish commercial radio station reported that Russian representatives were preparing for the OSCE meeting but were not allowed to travel to Poland because of sanctions against Russia. According to unconfirmed information, more than 10 Russian representatives are concerned who have been refused visas on the grounds that their entry into Poland would violate the principle of solidarity with Ukraine. The European Commission has taken stock of progress in applying the Schengen rules and concluded that Bulgaria, Romania and Croatia are ready to become full members of the EU's area of free movement without borders, the EU Commissioner for Home Affairs said. Speaking at a press conference in Brussels, Ylva Johansson said that since Bulgaria, Romania and Croatia have been making a significant contribution to the proper functioning of the area for several years now, the Council of the European Union should take the necessary decisions for the accession of the 3 EU member states concerned to Schengen without further delay. She recalled that although the 3 countries are already partially bound by Schengen rules, they have not yet been able to abolish internal EU border controls and therefore do not fully benefit from the advantages that accession to the area brings. Accession to the Schengen area is a requirement for member states and they should be allowed to do so once they have fulfilled the conditions, the Home Affairs Commissioner said. The world population surpassed 8 billion on Tuesday, the UN said on its website. The international organization said this was an important milestone in human development and a reminder of our shared responsibility to care for our planet at the COP27 conference, which is currently underway.
According to the UN, the unprecedented increase in 1950, there were 2.5 billion people on Earth only, is due to a gradual rise in life expectancy as a result of improved public health, nutrition, and personal hygiene, as well as advances in medicine. While there were less than a billion people on Earth until the 1800s, it took just 12 years for the population to grow from 7 to 8 billion, the UN statement recalled. The planet is expected to reach 9 billion people in 15 years' time in 2037 and 10.4 billion by the 2080s, but the UN expects that the number stops rising by the end of the century. And finally, for the weather, cooling continues over the weekend, with most of the country being swamped by cold air from the northeast. Mixed precipitation is also expected for Sunday. The temperatures will average around -3 to -5 degrees Celsius in the morning and +1 to +7 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Präsidentin der Republik, Katalin Nowak, stattete Israel einen zweitägigen Arbeitsbesuch ab. Andras Kovac, der Chefkorrespondent von Origo, berichtete für Hetty TV live aus Israel. Andras Kovac sagte, Katalin Nowak und Krzysztof Salai-Bobrovnitsky seien die ersten gewesen, die das israelische eiserne Kuppelsystem besucht hätten. Katalin Nowak schrieb auf ihrer Community-Seite, wenn überhaupt, dann weiß Israel, wie man ein Land verteidigt. Andras Kovac sagte auch, dass der Besuch der Anlage durch den Tod von 2 Menschen in Polen am Dienstagabend bei einem Raketenangriff aktuell geworden sei. Nach dem Besuch der eisernen Kuppelanlage besuchte Katalin Nowak das Museum Yad Vashem in Jerusalem. Dort wurden ihnen die an den europäischen Juden begangenen Verbrechen vor Augen geführt und sie hörten weitere Geschichten über die Juden Ungarns. Die Präsidentin der Republik entzündete die Flamme des Gedenkens in der Halle der Erinnerung. Nach ihrem Besuch im Museum sagte die Staatspräsidentin, dass das Museum dazu beiträgt, die Erinnerung an diese Periode unserer Geschichte wachzuhalten und wachzurufen. Später traf das Staatsoberhaupt unter anderem mit dem israelischen Staatschef Isaac Herzog und dem designierten Premierminister Benjamin Netanyahu zusammen. Obwohl die 25. Knesset bereits vereidigt ist, geht der Streit innerhalb des rechten Parteienblocks um die Ressorts weiter. Benjamin Netanyahu hat dem Vorsitzenden des religiösen Zionismus Bezalel Smotrich mitgeteilt, dass er nicht beabsichtigt, ihm das Verteidigungsressort zu übertragen. Die Verschiebung der Treffen bedeutet, dass die neue Regierung möglicherweise nicht nächste Woche vereidigt wird. Bei einem Treffen mit Smotrich am Dienstagabend, das nach Angaben beider Seiten herzlich verlief, schlug Netanyahu dem Führer des religiösen Zionismus vor, sofort eine Regierung zu bilden und dabei die Möglichkeit der Legalisierung der Jungensiedlungen zu nutzen. Vertreter des religiösen Zionismus kritisierten Netanyahu scharf und erklärten am Ende des Treffens, dass Berichte, wonach Netanyahu die Ernennung von Smotrich aufgrund des Drucks der beiden Administration ablehnt und befürchtet, dass er eine aggressive Politik gegen den Terrorismus und die palästinensische Autonomiebehörde verfolgen wird, beunruhigend sind. Im Krieg in der Ukraine sind sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite Kriegsgefangene gefoltert worden, wie aus einem Bericht des Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte hervorgeht. Ein UN-Beobachtungsteam in der Ukraine befragte mehr als 100 Gefangene beider Seiten. Sie sprachen mit den aus russischer Gefangenschaft Entlassenen nach ihrer Freilassung, da Russland den Vereinten Nationen den Besuch der Einrichtungen, in denen die Kriegsgefangenen festgehalten werden, nicht gestattet hat. Mathilda Bogner, die Leiterin der Überwachungsmission, sagte, dass die überwiegende Mehrheit der ukrainischen Gefangenen von Misshandlungen berichtete, darunter Hundeangriffe, Elektroschocks mit Tasern und Lagertelefonen sowie sexuelle Gewalt. Bogner fügte hinzu, dass die Behandlung auf Einschüchterung und Demütigung abziele. Polen wird russischen Vertretern, die sich auf das Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Ende November in Warschau vorbereiten, keine Visa ausstellen, bestätigte der polnische Außenamtssprecher. Polen, das in diesem Jahr turnusmäßig den OSZE-Vorsitz innehat, wird zwischen dem 24. und dem 26. November Gastgeber der Parlamentarischen Versammlung der Organisation in Warschau sein. Lukasz Jasina, ein Sprecher des Warschauer Außenministeriums, bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur PAP, dass die Visa-Anträge abgelehnt worden seien.
Zuvor hatte ein polnischer kommerzieller Radiosender berichtet, russische Vertreter bereiteten sich auf das OSZE-Treffen vor, durften aber wegen der Sanktionen gegen Russland nicht nach Polen einreisen. Unbestätigten Informationen zufolge handelt es sich um mehr als 10 russische Vertreter, denen das Visum mit der Begründung verweigert wurde, dass ihre Einreise nach Polen gegen den Grundsatz der Solidarität mit der Ukraine verstoßen würde. Die Europäische Kommission hat eine Bilanz der Fortschritte bei der Anwendung der Schengen-Vorschriften gezogen und ist zu dem Schluss gekommen, dass Bulgarien, Rumänien und Kroatien bereit sind, Vollmitglieder des EU-Raumes des freien Verkehrs ohne Grenzen zu werden, so die EU-Kommissarin für Inneres. Auf einer Pressekonferenz in Brüssel sagte Ylva Johansson, dass der Rat der Europäischen Union ohne weitere Verzögerung die erforderlichen Beschlüsse für den Beitritt der 3 betroffenen EU-Mitgliedstaaten zum Schengen-Raum fassen sollte, da Bulgarien, Rumänien und Kroatien seit mehreren Jahren einen wesentlichen Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Raumes leisten. Sie erinnerte daran, dass die 3 Länder zwar bereits teilweise an die Schengen-Bestimmungen gebunden sind, aber noch nicht in der Lage waren, die Kontrollen an den Binnengrenzen der EU abzuschaffen und daher nicht im vollen Umfang von den Vorteilen profitieren, die der Beitritt zu diesem Raum mit sich bringt. Der Beitritt zum Schengen-Raum ist eine Voraussetzung für die Mitgliedstaaten und sie sollten die Möglichkeit haben, dies zu tun, sobald sie die Bedingungen erfüllt haben, sagte die Kommissarin für Inneres. Die Weltbevölkerung hat am Dienstag die 8-Milliarden-Grenze überschritten, teilte die UNO auf ihrer Website mit. Die internationale Organisation erklärte, dies sei ein wichtiger Meilenstein in der menschlichen Entwicklung und eine Erinnerung an unsere gemeinsame Verantwortung, für unseren Planeten zu sorgen, auf der COP27-Konferenz, die derzeit stattfindet. Nach Angaben der UNO ist der beispiellose Anstieg, also 1950 lebten erst 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde, auf einen allmählichen Anstieg der Lebenserwartung zurückzuführen, der auf eine verbesserte öffentliche Gesundheit, Ernährung und persönliche Hygiene sowie auf Fortschritte in der Medizin zurückzuführen sind. Während es bis zum 19. Jahrhundert weniger als 1 Milliarde Menschen auf der Erde gab, dauerte es lediglich 12 Jahre, bis die Bevölkerung von 7 auf 8 Milliarden anwuchs, heißt es in der UN-Erklärung. Es wird erwartet, dass die Weltbevölkerung in 15 Jahren, im Jahr 2037 9 Milliarden und in den 2080er Jahren 10,4 Milliarden Menschen erreichen wird, aber die UNO geht davon aus, dass diese Zahl bis zum Ende des Jahrhunderts nicht weiter ansteigen wird. Und schließlich zum Wetter. Die Abkühlung setzt sich am Wochenende fort, wobei der größte Teil des Landes von kalter Luft aus dem Nordosten überflutet wird. Auch für Sonntag werden gemischte Niederschläge erwartet. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -3 bis -5 Grad am Morgen und zwischen +1 und +7 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. La présidente de la République de Hongrie, Katalin Novák, a effectué une visite officielle de 2 jours en Israël. András Kovács, correspondant en chef du Portail Origo, était en direct d'Israël pour la chaîne HettitV. András Kovács a indiqué que Katalin Novák et Krzysztof Solej-Bobrovnitsky ont d'abord visité le système de défense d'hommes de fer. Katalin Novák a écrit sur sa page des réseaux sociaux: « C'est un endroit où on sait défendre un pays, c'est bien Israël. » András Kovács a également précisé que la visite du système de défense était devenue d'actualité en raison du décès de 2 personnes en Pologne dans la nuit de mardi et mercredi à la suite d'une attaque à la roquette. Après avoir visité le Dôme de Fer, Katalin Novák s'est rendu au musée Yad Vashem à Jérusalem. Les crimes commis contre les Juifs d'Europe y ont été présentés aux invités en évoquant également plusieurs histoires concernant les Juifs de Hongrie. Dans la salle des noms, la présidente de la République a allumé la flamme du souvenir. Après sa visite au musée, la présidente a souligné que le musée permettait de se souvenir et de rappeler cette période de notre histoire. Plus tard, la chef d'État a rencontré le président israélien Isaac Herzog et entre autres le président ministre officiellement désigné Benjamin Netanyahou. Alors que la 25e Knesset a déjà prêté serment, les négociations se poursuivent au sein du bloc des partis de droite sur l'attribution des portefeuilles ministériels.
Benjamin Netanyahou a informé le chef de sionisme religieux Bezalel Smotrich qu'il n'avait pas l'intention de lui confier le ministère de la Défense. Le report des réunions pourrait empêcher la prestation de sermon du nouveau gouvernement la semaine prochaine. Lors d'une rencontre avec M. Smotrich mardi soir, que les deux parties ont qualifié de cordiale, M. Netanyahou a suggéré aux leaders du zionisme religieux de former immédiatement un gouvernement afin de profiter de la possibilité de légaliser les nouvelles colonies. Les responsables du sionisme religieux ont vivement critiqué M. Netanyahou et, à l'issue de la réunion, ont déclaré que les informations indiquant que M. Netanyahou s'oppose à la nomination de M. Smotrich en raison des pressions exercées par le gouvernement Biden et de la crainte que ce dernier ne mène une politique agressive contre le terrorisme et l'autorité palestinienne sont inquiétantes. Selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, des prisonniers de guerre ont été torturés tant du côté russe que du côté ukrainien dans la guerre en Ukraine. Une équipe de surveillance des Nations Unies en Ukraine a interrogé plus de 100 prisonniers des deux côtés. La Russie n'ayant pas autorisé les Nations Unies à visiter les installations où sont détenus les prisonniers de guerre, les personnes libérées de la captivité russe ont été interviewées après leur libération. Mathilda Bogner, responsable de la mission de surveillance, a indiqué que la grande majorité des détenus ukrainiens ont fait état de mauvais traitements, notamment d'attaques de chiens, des chocs électriques avec des dispositifs de décharge ou des téléphones de camp et des violences sexuelles. Le but de ces traitements était l'intimidation et l'humiliation, a ajouté Mme Bogner. Un porte-parole des Affaires étrangères polonais a confirmé que la Pologne ne délivrait pas des visas aux représentants russes prêts à participer à la réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui se tiendra à Varsovie fin novembre. La Pologne, qui assure la présidence tournante de l'OSCE cette année, accueillera l'Assemblée parlementaire de l'organisation à Varsovie du 24 au 26 novembre. Łukasz Jasina, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Varsovie, a confirmé à l'agence de presse PAP que le demande de visa avait été rejeté. Auparavant, une radio commerciale polonaise avait signalé que des représentants russes se préparaient à la réunion de l'OSCE, mais qu'ils ne seraient pas autorisés à se rendre en Pologne en raison des sanctions prises à l'encontre de la Russie. Selon des informations non confirmées de la radio, plus de 10 députés européens russes seraient concernés. Ils se sont vus refuser des visas au motif que leur entrée en Pologne violerait le principe de solidarité avec l'Ukraine. La Commission européenne a fait le point sur les progrès réalisés dans l'application des règles de Schengen et a conclu que la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie étaient prêtes à devenir membres à part entière de l'espace de libre circulation sans frontières de l'Union européenne, a déclaré le commissaire européen chargé des affaires intérieures. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Bruxelles, Ylva Johansson a déclaré qu'étant donné que la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie contribuaient de manière significative au bon fonctionnement de l'espace depuis plusieurs années, le Conseil de l'Union européenne devrait prendre des décisions nécessaires à l'adhésion de ces 3 États membres à l'espace Schengen sans plus attendre. Elle a rappelé que si les 3 pays sont déjà partiellement soumis aux règles de l'espace Schengen, avec ces pays membres n'avaient pas été levés et ils ne profitaient donc pas des bénéfices que leur apporterait leur adhésion à l'espace. Par conséquent, ils devraient être autorisés à le faire une fois qu'ils auront rempli les conditions requises, a déploré la commissaire chargée des affaires intérieures. Mardi, la population mondiale a franchi la barre des 8 milliards d'habitants, a indiqué l'ONU sur son site web. L'organisation internationale a souligné qu'il s'agissait d'un important jalon du développement humain et d'un rappel que pleine COP27 de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète. Pour l'ONU, cette croissance sans précédent, il y avait 2,5 milliards d'habitants en 1950, est le résultat d'une augmentation progressive de la durée de la vie grâce aux progrès réalisés dans les domaines de la santé publique, de la nutrition, de l'hygiène personnelle et de la médecine.
Alors que la Terre a compté moins d'1 milliard d'habitants jusque dans les années 1800, elle n'a mis que 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards, rappelle le communiqué de l'ONU. La population de la planète devrait atteindre 9 milliards d'habitants dans 15 ans en 2037 et 10,4 milliards dans les années 2080. En revanche, l'ONU prévoit que ce nombre cessera d'augmenter d'ici la fin du siècle. Et finalement, pour le météo, la météo du week-end sera marquée par un refroidissement. Une vague de froid arrivant du nord-est atteindra la majeure partie du pays. Dimanche, des précipitations variées sont prévues. Les températures moyennes évolueront entre -3 et 5 degrés le matin et entre 1 et 7 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La presidenta de la República, Katalin Novak, realizó una visita de trabajo de 2 días a Israel. András Kovács, corresponsal jefe de Origo, informó en directo desde Israel a GTTV. András Kovács dijo que Katalin Novak y Krzysztof Szalay Bobrovnitsky primero visitaron el sistema cúpula de hierro de Israel. Katalin Novak escribió en su página comunitaria: si en algún lugar Israel se sabe cómo defender un país. András Kovács señaló que la visita al sistema estaba de actualidad por la muerte de 2 personas en Polonia el martes por la noche en un ataque con cohetes. Tras la visita al sistema cúpula de hierro en el Museo Yad Vashem de Jerusalén, les mostraron los crímenes cometidos contra los judíos europeos y escucharon más historias sobre los judíos de Hungría. La presidenta de la República encendió la llama de recuerdo en la sala de recuerdo. Tras su visita al museo, la presidenta en su discurso indicó que el museo ayuda a recordar y evocar este periodo de nuestra historia. Más tarde, la jefa de Estado se reunió con el jefe de Estado israelí Isaac Herzog y el primer ministro designado Benjamin Netanyahu, entre otros. Aunque la 25ª Knesset ya ha jurado su cargo, continúan las luchas en el bloque de partidos de la derecha por las carteras. Benjamin Netanyahu le informó al jefe del sionismo religioso, Bezalel Smotrich, que no tenía intención de darle la cartera de defensa. El aplazamiento de las reuniones significa que el nuevo gobierno no podría jurar tampoco la semana que viene. En una reunión con Smotrich el martes por la noche, que según ambas partes fue cordial, Netanyahu sugirió al líder del sionismo religioso que se formará un gobierno inmediatamente, aprovechando la posibilidad de legalizar los jóvenes asentamientos. Funcionarios del sionismo religioso criticaron duramente a Netanyahu y al final de la reunión dijeron que son preocupantes las informaciones según las cuales Netanyahu se opone al nombramiento de Smotrich debido a las presiones de la administración Biden y al temor de que lleve a cabo una política agresiva contra el terrorismo y la autoridad palestina. La tortura de prisioneros de guerra se ha producido tanto en el bando ruso como en el ucraniano en la guerra de Ucrania, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un equipo de supervisión de la ONU en Ucrania entrevistó a más de 100 prisioneros de ambos bandos. Hablaron con los liberados del cautiverio ruso después de su puesta en libertad porque Rusia no le permitió a la ONU que visitara las instalaciones donde se encontraban los prisioneros de guerra. Matilda Bogner, jefa de supervisión, dijo que la gran mayoría de los detenidos ucranianos denunciaron abusos como ataques con perros, descargas eléctricas con pistolas eléctricas y teléfonos de campo y violencia sexual. Bogner añadió que el trato tenía como objetivo intimidarles y humillarles.
Polonia no expedirá visados a los representantes rusos que se preparen para la reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que se celebrará en Varsovia a finales de noviembre, según ha confirmado el portavoz polaco de Asuntos Exteriores. Polonia, que ostenta este año la presidencia rotatoria de la OSCE, acogerá la Asamblea Parlamentaria de la organización en Varsovia del 24 al 26 de noviembre. Łukasz Jasina, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Varsovia, confirmó a la agencia de noticias PAP que las solicitudes de visado habían sido rechazadas. Anteriormente, una emisora de radio comercial polaca había informado que los representantes rusos se estaban preparando para la reunión de la OSCE, pero que no se le permitía viajar a Polonia debido a las sanciones impuestas a Rusia. Según informaciones no confirmadas, se trata de más de 10 representantes rusos a los que se les ha denegado el visado, alegando que su entrada en Polonia violaría el principio de solidaridad con Ucrania. La Comisión Europea ha hecho un balance de los progresos realizados en la aplicación de las normas de Schengen y ha llegado a la conclusión de que Bulgaria, Rumanía y Croacia están preparadas para convertirse en miembros de pleno derecho del espacio de libre circulación sin fronteras de la UE, según ha declarado la comisaria de Asuntos de Interior de la UE. En una conferencia de prensa celebrada en Bruselas, Ylva Johansson dijo que, dado que Bulgaria, Rumanía y Croacia llevan varios años contribuyendo de forma significativa al buen funcionamiento del espacio, el Consejo de la Unión Europea debería adoptar las decisiones necesarias para la adhesión de los 3 Estados miembros de la UE en cuestión a Schengen, sin más demora. Recordó que aunque los 3 países ya están parcialmente vinculados por las normas de Schengen, todavía no ha podido suprimir los controles en las fronteras interiores de la UE y, por lo tanto, no se benefician plenamente de las ventajas que aporta la adhesión al espacio. La adhesión al espacio Schengen es un requisito para los Estados miembros y se les debe permitir hacerlo una vez que hayan cumplido las condiciones, dijo la comisaria de Interior. La población mundial superó el martes los 8.000 millones de habitantes, según informó la ONU en su página web. La organización internacional afirmó que se trata de un hito importante en el desarrollo humano y nos recuerda la responsabilidad compartida de cuidar nuestro planeta en la conferencia COP27 que está celebrando actualmente. Según la ONU, este aumento sin precedentes, en 1950 había 2.500 millones de personas en la Tierra, se debe al incremento gradual de la esperanza de vida como resultado de la mejora de la salud pública, la nutrición y la higiene personal, así como de los avances en medicina. Mientras que hasta el siglo XIX había menos de 10.000 millones de personas en la Tierra, solo hicieron falta 12 años para que la población pasara de 7.000 a 8.000 millones, recuerda el comunicado de la ONU. Se espera que el planeta alcance los 9.000 millones de personas dentro de 15 años en 2037 y 10.400 millones en la década de 2080, pero la ONU prevé que esa cifra deje de aumentar para finales del siglo. Finalmente, por el tiempo, el enfriamiento continúa durante el fin de semana con la mayor parte del país inundado por el aire frío del noreste. También se espera precipitaciones mixtas para el domingo. Las temperaturas medias serán de -3 a 5 grados por la mañana y de 1 a 7 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית.
נשיאת הונגריה קטלין נובק החלה את ביקור העבודה בין היומיים שלה בישראל. אנדרש קובץ, עובד בכיר של אוריגו, דיווח בשידור חי מישראל לערוץ ZTV. אנדרש קובץ אמר כי קטלין נובק יחד עם כריסטוף סאלי בובובניצקי התחילה את הביקור במערכת כיפת ברזל. קטלין נובק כתבה ברשתות החברתיות, בישראל באמת יודעים להגן על מדינה. עוד דיווח אנדרש קובץ כי העובדה ששני בני אדם איבדו את חייהם עקב תקיפה של רקטות בפולין בליל שלישי הייתה הסיבה לביקור במערכת כיפת ברזל. לאחר שראתה את מערכת כיפת ברזל ביקרה קטלין נובק במוזיאון יד ושם בירושלים. כאן הוצגו בפניה הפשעים שבוצעו נגד היהדות באירופה ומספר מאורעות מהונגריה. הנשיאה הדליקה את להבת הזיכרון בהיכל הזיכרון. לאחר ביקור היא אמרה שהמוזיאון עוזר לזכור ולהיזכר בתקופה זו בהיסטוריה שלנו. הנשיאה גם פגשה את נשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג ואת ראש הממשלה הנבחר בנימין נתניהו. למרות שהכנסת ה-25 כבר הושבעה, מפלגות הימין ממשיכות להילחם על תיקים. בנימין נתניהו הודיע לראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' שלא ייתן לו את תיק הביטחון. בשל דחיית הישיבות ייתכן שהממשלה החדשה לא תושבע גם בשבוע הבא. פגישה עם סמוטריץ' ביום שלישי בערב, שלטענת הצדדים נערכה באווירה ידידותית. נתניהו הציע למנהיג הציונות הדתית להקים ממשלה לאלתר, תוך ניצול ההזדמנות להכשיר את ההתנחלויות הצעירות. גורמים בציונות הדתית מתחו ביקורת חריפה על נתניהו, ואמרו בתום הפגישה כי הדיווחים נתניהו מתנגד למינויו של סמוטריץ' עקב לחץ מממשלת ביידן וחשש שהוא ינקוט במדיניות אגרסיבית נגד הטרור והרשות הפלסטינית מטרידים ביותר. במהלך המלחמה באוקראינה עונו שבועי מלחמה הן בצד הרוסי והן בצד האוקראיני, כך קובע המשרד הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם. צוות המעקב של האו"ם באוקראינה שוחח עם יותר מ100 אסירים משני הצדדים. עם אלה שנשבעו על ידי הרוסי, הצוות ניהל שיחות לאחר שחרור, משום שרוסיה לא אפשרה לאו"ם לבקר במתקנים שבהם הוחזקו שבועי מלחמה. מטילדה בוגנר, ראש תחום הניטור, אמרה כי הרוב המכריע של האסירים האוקראינים דיווחו על התעללות, כולל התקפות כלבים, מכות חשמל עם רובי הלם וציוד שדה טלפוני, בנוסף לאלימות מינית. בוגנר הוסיפה כי מטרת העינוי הייתה הפחדה והשפלה. פולין לא תנפיק אשרות לנציגי רוסיה לקראת פגישת הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה בוורשה בסוף נובמבר, כך אישר דובר משרד החוץ בפולין. פולין המחזיקה השנה בנשיאות ה-OSCE תארח את האספה הפרלמנטרית של הארגון בוורשה ב-24-26 בנובמבר. יסינה לוקש, דוברת משרד החוץ בוורשה, אישרה את הידיעה על דחיית בקשות הוויזה לסוכנות הידיעות PAP. לפני כן הודיע הרדיו הפולני כי הנציגים הרוסים מתכוננים לישיבת ה-OSCE, אך אינם יכולים לנסוע לפולין בשל הסנקציות שהוטלו על רוסיה. על פי המידע הבלתי מאומת של הרדיו, יותר מ10 נציגים רוסים מעורבים בשאלה, והם לא יקבלו אשרות מכיוון שכניסתם לפולין תפר את עקרון הסולידריות עם אוקראינה. הנציבות האירופית בחנה את התוצאות שהושגו ביישום הכללי של הסכם שנגן, ומצאה שבולגריה, רומניה וקרואטיה מוכנות להיות חברות מלאות באזור התנועה החופשית חסרת הגבולות של האיחוד האירופי. כך אמרה נציבת האיחוד האירופי האחראית לענייני פנים. אילווה ג'והנסון הודיעה במסיבת העיתונאים שלה בבריסל כי מאחר ובולגריה, רומניה וקרואטיה תרמו משמעותית לתפקוד התקין של האזור במשך שנים, על מועצת האיחוד האירופי לקבל את ההחלטות הדרושות כדי ששלושת המדינות החברות באיחוד יצטרפו לאזור שנגן בהקדם האפשרי. היא הוסיפה שלמרות ששלושת המדינות כבר מחויבות בחלקן לחוקי שנגן, עדיין לא בוטלה בקרת הגבולות הפנימית של האיחוד, ולכן הן אינן נהנות במלואן מיתרונות הנלווים להצטרפות לאזור. ההצטרפות לאזור שנגן היא דרישה למדינות החברות, ולכן יש לאפשר להן לעשות זאת אם הם עמדו בתנאים, כך אמרה הנציבה. אוכלוסיית העולם עברה ביום שלישי את ה8 מיליארד, כך הודיע האו"ם באתר האינטרנט הרשמי. לפי הארגון הבינלאומי זוהי אבן דרך חשובה בהתפתחות האנושית, ובמהלך ועידת ה-COP27 הנוכחית תזכורת לאחריות המשותפת שלנו לדאוג לכדור הארץ. לפי האו"ם הצמיחה היא חסרת תקדים, הרי שבשנת 1950 עדיין היו 2.5 מיליארד אנשים על כדור הארץ, וזה נובע מהעלייה הדרגתית בתוחלת החיים, שהיא תוצאה של בריאות הציבור, תזונה והיגיינה אישית טובה יותר, כמו גם פיתוח הרפואה. בעוד שפחות ממיליארד בני אדם חיו על כדור הארץ עד שנת 1800, נדרשו רק 12 שנים עד שהאוכלוסייה גדלה מ7 מיליארד ל8 מיליארד, כך אמרו בהצהרת האו"ם. על פי הציפיות, בעוד 15 שנה, בשנת 2037, אוכלוסיית כדור הארץ תגיע ל9 מיליארד, ועד שנות 2080 נהיה 10.4 מיליארד, אך לפי האו"ם מספר זה לא ימשיך לגדול עד סוף המאה. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. ההתקררות תימשך גם בסוף השבוע. צפויים משקעים מעורבים ביום ראשון. טמפרטורות חזויות להיות בין -3 ל-5 מעלות בבוקר ובין מעלה ל7 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.